Ako niya, naantok Hello na. guys. Kaya muna tayo guys. Kasi lang guys ang nakuha namin guys. Kunti lang, kunti. Oo, konti lang. Kaya ito lang. Sinamahan na namin ng Maggi. Yung namin pang nokbang. Ganun talaga guys, wala magawa. Ito guys yun. Ito guys, guys. Ito guys yun. Pero masarap ito guys. Malasa. Kain guys. Adik pa yun. Kain muna guys. Hey guys. Wala kasing alimasag eh. Sihi lang. Kain tayo guys. Sarap. Bye bye.